program number 123. Please note 123. A semi-classical dance by Reshma R. Kumar. மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மின்சார பூவே பெண் பூவே மெய் தீண்ட வேண்டும் என்னோடு வாராய் என் ஆசையோசை கேளாய் மாலையில் பொன் மாதலில் நான் துயில் கொள்ள வேண்டும் காலையில் கண்களில் நான் வெயில் காய வேண்டும் சகியே 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 என் இசைக்கும் ஆசைக்கும் பூசைக்கும் நீ வேண்டும் ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ എക്സ്പ്രസീവ് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സീറ്റിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പോലെയായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആളെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ വെൽക്കം ഡാൻസ് കോറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത കോറിയോഗ്രാഫറും കൂടിയാണ് രേഷ്മ ആർ കുമാർ. സോ ആൾക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കുവാനായി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സുബിൻ ചെറിയാനെ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.